الأمريكية عدوانا سافرا على بلدنا خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية. नाजरीन, जंग छिड़ चुकी, सफ बंदी के बाद अब बाकायदा हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका, इसराइल और उसके हवारियों को लेने के देने पड़ चुके हैं। यमन के हूसियों ने अंकल साम को ऐसा सरप्राइज दिया कि ट्रंप की चीखें व्हाइट हाउस से बाहर तक सुनी जा रही हैं। यमन की फौज ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए न सिर्फ उसके जंगी जहाज को तबाह कर दिया, बल्कि क्रूज और ब्लास्टिक मिसाइल दाग कर वाशिंगटन को बता दिया कि हमें हरगिज़ तरनवाला समझने की गलती न करना। हूसियों ने बहरे यमन में खड़े अमरीकी तैयारा बरदार जहाज को ड्रोन्स के जरिए भी निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गुस्से में बिल्कुल बावले हो गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। एक जानिब अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट नो वार पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमेरिका को अब सारा फोकस और तवज्जो सिर्फ अपनी मईशत पर देना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त रूस यूक्रेन जंग से बाहर निकल गया, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर न सिर्फ नया महाज खोल लिया, बल्कि अमेरिका को एक नई जंग में झोंक दिया। अमरीकी तजियाकार उसे ट्रंप और उसके नादान मशीरों की हमाकत करार देते हुए एक ट्रैप करार दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि चीन ने अमेरिका को घेर कर मजबूर किया कि वो यमन पर हमला करे। इसके जवाब में अब यमन ने जो पलटवार किया है, यकीनी तौर पर ट्रंप अब मज़ीद तलमला उठेंगे और मुमकिन तौर पर वो ईरान पर जलगार कर सकते हैं। और चीन यही चाहता है कि अमरीकी सांड को घेर कर ईरान तक लाया जाए और फिर ईरान में ही अमरीका को ऐसा मज़ा चखाया जाए कि अंकल साम याद रखे। इस जंग में ईरान को रूस और चीन की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। यही वजह है कि अमरीकी मीडिया चीख चीख कर ट्रंप को खबरदार कर रहा है कि वो इस ट्रैप में हरगिज़ ना आए और अपनी कार्रवाइयों का दायरा कार ईरान तक न बढ़ाएं। लेकिन लगता नहीं कि ट्रंप बाज आने या रुकने वाले हैं। अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शदीद रिएक्शन आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप हूसियों को तरनवाला समझ रहे थे, लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने भरपूर तैयारी कर रखी है। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आ रही क्या मुसीबत गले पड़ गई है, क्योंकि ट्रंप समझने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। अब इस गेम में हिजबुल्लाह ने भी एंट्री दे दी है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा है, अगर यमन की कार्रवाई को जवाब बनाकर हम पर हमला किया गया तो ईरान फैसलाकुन और तबाहकुन जवाब देगा। सिर्फ यही नहीं, यमन ने अमरीकी और सियूनी मईशत तबाह करने का ऐलान भी कर दिया है। हूसियों को कहना है कि अब खलीज अदन से अमरीका, इसराइल या उनके इत्तेहादियों का कोई तिजारती जहाज नहीं गुजरने देंगे। नाजरीन, अमरीका ने हूसियों को खबरदार किया है, जब तक हूसी अपनी फौजी कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेंगे हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी हमलों में यमन में मुतअद्दिद हूसी रहनुमा मारे गए हैं। इससे ईरान को भी वार्निंग दी गई है कि वो बहरा यमन में इस ग्रुप की हिमायत और बहरी जहाज़ों पर हमले बंद करे। अमरीकी मशीर बराए कौमी सलामती का कहना है कि इस हमले से हमने ईरान को पैगाम दिया है कि बस अब बहुत हो चुका। वहीं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने कहा कि जब तक हूसी आलमी जहाज़ रानी और अमरीकी बहरी ट्रैफिक पर हमला करने की सलाहियत से महरूम न हो जाएं, उस वक्त तक हमले जारी रहेंगे। अलबत्ता उन्होंने इस इत्तला की तरदीद की कि यमन में अमरीकी फोर्सेज के घुसने और ज़मीनी ऑपरेशन का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। मार्क रूबियो ने कहा कि हूसियों के लिए ईरानी हिमायत के बगैर आलमी जहाज़ रानी पर हमला करने की सलाहियत हासिल करना नामुमकिन है। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में मार्क रूबियो ने एक तरह से ट्रंप के अज़ाइम जाहिर कर दिए कि अब अमरीका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा, जब तक हूसी हमें यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि हम जहाज़ों पर बमबारी नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमरीकी दिफाई माहिरीन का कहना है कि यमन के खिलाफ कार्रवाइयों में वाशिंगटन ने 3 टारगेट सेट कर रखे हैं। पहला हदफ हूसी मिसाइल लॉन्चर हैं, जो बहरी जहाज़ों पर नए हमलों की तैयारी के लिए साहिल की तरफ ले जाए जा रहे हैं। दूसरा हदफ हूसी रहनुमा हैं, जो छुपे हुए हैं। तीसरा हदफ ईरान को पैगाम देना है कि अगली बारी उसकी हो सकती है। अब जिक्र करते हैं यमन की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई का। दोस्तों, अमरीका की जानिब से यमन पर किए जाने वाले हमले के जवाब में यमन की मुसल्लह अफवाज ने अमरीका के ट्रूमैन जंगी बहरी जहाज़ पर 18 क्रूज और ब्लास्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। यमन की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान याहिया सरी ने बताया कि अमरीका ने यमन के दारुल हुकूमत सना और 7 मुख्तलिफ इलाकों पर 47 बार हमले किए, जिसके नतीजे में दर्जनों बेगुनाह और निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी हुए। इसके जवाब में यमन की मुसल्लह फोर्स ने
امریکی جنگی بحری جہاز ٹرومین اور اس کے ساتھ موجود دوسرے جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ٹرومین امریکہ کا وہی طیارہ بردار بحری جہاز ہے جس نے گزشتہ روز حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ حوثیوں نے امریکی جہاز ٹرومین پر 18 بلاسٹک اور کروز میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا۔ اس اٹیک میں امریکی طیاروں کو کتنا نقصان پہنچا اس بارے میں فی الحال امریکہ نے کوئی تفصیلات جاری نہیں کی، لیکن ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں امریکی جہاز کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ دوسری جانب انصار اللہ یمن تحریک کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے امریکہ اور اس کے حواریوں کو تجارتی محاذ پر ضرب لگانے کا اعلان کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اب وہ ہمارے پانیوں سے گزر کر تجارت نہیں کر سکیں گے۔ حوثی سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ بحیرہ احمر، باب المندب، خلیج عدن اور بحیرہ عرب سے مقبوضہ سرزمینوں کی جانب جانے والے تمام جہازوں کو اب کے بعد نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے وارننگ دی، اگر صہیونی حکومت سے وابستہ کسی بھی جہاز نے ان علاقوں سے گزرنے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، امریکہ اسرائیل اور اس کے حواریوں کو اسی زبان میں جواب دینا ضروری ہے جو وہ سمجھتے ہیں۔ سید بدر الدین حوثی نے کہا کہ یہ قدم صہیونیوں کی جانب سے غزہ کا محاصرہ جاری رکھنے اور فلسطینی عوام کو بھوکا رکھنے کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، عرب ممالک اور حکومتوں نے فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم پر غیر ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی ہے، جس کے نتیجے میں صہیونی اپنے مظالم اور جرائم میں مزید بہادر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کے موقف کو، جو بھرپور ذخائر اور وسائل سے لیس ہیں، اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بڑی عرب حکومتیں ایک جانب فلسطینیوں کی حمایت میں محض بیان جاری کرتی ہیں تو دوسری جانب دشمن کی معیشت کو بچانے کے لیے اپنے زمینی راستے کھول دیتی ہیں۔ اگر صہیونی دشمن نے فلسطینی عوام کے خلاف بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال جاری رکھا تو انصار اللہ کے اگلے قدم اور بھی سخت ہوں گے۔ دوستو، اب ایک طرف انصار اللہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو للکار رہی ہے تو دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا، ایران امریکہ کو کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران جنگ نہیں کرے گا، لیکن اگر کسی نے دھمکی دی تو وہ مناسب، فیصلہ کن اور نتیجہ خیز جواب دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور یمن کے درمیان شروع ہونے والی محاذ آرائی اور کشیدگی کہاں تک جاتی ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ معاملہ یہاں رکنے والا ہرگز نہیں۔ ایک طرف یمن کی انصار اللہ نے امریکہ اور اسرائیل کے تجارتی جہازوں کی گزرگاہ بند کر دی ہے تو وہیں دوسری طرف ایران نے بھی کمر کس لی ہے۔ اب اگر امریکہ طیش میں آ کر یمن پر مزید حملے کرتا ہے یا پھر ایران پر چڑھائی کرتا ہے تو اس صورت میں یقینی طور پر چین اور روس امریکہ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ چین چونکہ اب عالمی طاقت بن چکا ہے تو وہ خود کو سپر پاور ڈکلیئر کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ خود کو سپر پاور ڈکلیئر کر کے اپنا ورلڈ آرڈر نافذ کرے۔ جیسے ماضی میں امریکہ نے روس کو افغانستان میں پھنسا اور الجھا کر شکست دی تھی، ویسے ہی چین امریکہ کو ایران میں شکست دینا چاہتا ہے۔ دیکھتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دانش مندی، عقل مندی اور ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا بغیر سوچے سمجھے ایران پر چڑھائی کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر اس کے نہ صرف ٹرمپ بلکہ امریکہ کو بھی سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔